Hello, my dear students. Today we are going to discuss a lesson from class 8 English, the Olympic champion and the dogs. This is a follow-up lesson. In this video, we will cover SGP 1 and 2. आज आमे the Olympic champion and the dogs आलोचना करिवा. एटा गोटे follow-up lesson. मुख्य लेसन टी हला द ओलंपिक गेम्स जहाँ आम पूर्व भिडियो रे आलोचना कर सारी. तुम जो से भिडियो गुड़िक देखी ना ताहले डिस्क्रिप्शन लिंक रे दिया होची जाई देखिनियो. सो लेट्स बिगिन. Bobby Pierce was born in Sydney in Australia. His father was a great sculling champion. When Bobby was 5, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat. एठारे बॉबी पियर्स को कहानी कह जाउची. बॉबी पियर्स ऑस्ट्रेलिया रो सिडनी ठारे जन्मग्रहण करथिले. तांको बापा जणे स्कलिंग चैंपियन थिले. स्कलिंग कहले आमे डाहाण पट चित्र रे देखला भली गोटे बोट रे जणे कंपटीशन करचंती जोथरे कि गोटे सिंगल बोट रेसिंग कंपटीशन जोथरे कि दुईटा रो थाए. दुई पटे दुईटा रो को धरी डंगाटी को आगु नेबा हुए. दैट इज कॉल्ड स्कलिंग. रोइंग रे गोटे पटे गोटे रो को धरी डंगा को आगु नेबा हुए. सो हिज फादर वाज ए स्कलिंग चैंपियन. जेतेबेले बॉबी को मात्र 5 वर्ष बयस होइतिला से सिडनी हार्बर बा सिडनी बंदर रे डंगा चलेबा शिखिथिले गोटे छोटो बोट रे. A little later, he won his first race, competing against 14-year-olds. One of the judges asked him, "How old are you, Bobby?" And he replied proudly, "6, sir." किछि समय मध्यरे से तांको जीवन रो प्रथम रेस जितिले. विन जितिबा विन वन से 14 वर्ष वयस्क पिलांक सह प्रतियोगिता रे जितिले. जेतेबेले जणे जज पचारले बॉबी तुमर बयस केते से गर्वर सह उत्तर देले 6. से केवल 6 वर्ष बयस रे निजर प्रथम रेस जीति सारिथिले. Now we will discuss some question answers. 1. Where was Bobby Pierce born? Bobby Pierce केउठारे जन्म होइतिले? Answer. Bobby Pierce was born in Sydney in Australia. What was his father? तांको बापा किए थिले? Answer. His father was a great sculling champion. तांको बापा जणे स्कलिंग चैंपियन थिले. 3. What do you mean by sculling? Sculling कहले तुमे कौन बुझ? Sculling means a single man boat racing competition where one man uses 2 oars on both sides. Sculling होची गोटे बोट रेसिंग कंपटीशन जोंठारे जणे व्यक्ति दुईटी ओर को नै उभय पटरे दुईटी ओर को नै बोट रेसिंग करता. 4. At what age did he start rowing boats? केते वर्ष बयस रे से डंगा
ବାହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? Answer: he started rowing boats at the age of 5. କେବଳ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବୋଟ୍ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 5. How old was he when he won the first race? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରେସ୍ ଜିତିଥିଲେ? He was 6 years old when he won the first race. ସେ କେବଳ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରେସ୍ ଜିତିଥିଲେ। Who asked about his age? ତାଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ କିଏ ପଚାରିଲେ? Answer: one of the judges asked about his age. ଜଣେ ବିଚାରକ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। Okay, now we will continue with SGP2. By the time he was 20, Bobby was the sculling champion of Australia. The following year, 1928, he went to Amsterdam to compete in the Olympic Games. Compete ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେବା ବେଳକୁ ବବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍କଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତା ପର ବର୍ଷ 1928ରେ ସେ ଆମଷ୍ଟରଡାମ ଗଲେ ଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। In the finals, he competed against Ken Myers of America. From the start of the race, Bobby was in the lead. At the halfway stage, he was still leading and very much ahead of Myers. It seemed that Bobby would easily win. फाइनाल रेस रे तांकर प्रतियोगिता अमेरिकार केन मायर्सଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। रेस आरंभରୁ बॉबी आगुआ थिले। रेस अधा रास्ताରେ पहुंचला बेलକୁ से तथापि आगरे थिले और मायर्सଙ୍କ ଠାରୁ बहुत आगକୁ चली जाइथिले। एमिति लागुथिला बॉबी सहजरे जीति जिवे। Then suddenly something happened. Bobby heard a shout from the bank and looked over his shoulder. He saw a duck and her ducklings swimming across the canal. हठात रे किछि घटिला। बॉबी सुनिले किछि लोक चित्कार करछन्ती फ्रॉम द बैंक। एठी बैंक कहले नदी कूल बा समुद्र कूल। से कूलरु थिबा किछि लोक चित्कार करिवा सुनी बॉबी चाहि देखिले एंड लुक्ड ओवर। लुक्ड ओवर होछि गोटे फ्रेजल फॉर, तार अर्थ होछि टू एग्जामिन बा निरीक्षण करिवा। बॉबी निज कांधरु बुली बा पछकु चाहि देखिले। कौन देखिले? से गोटे बतक और तार परिवार बा डकलिंग्स, डक एंड हर डकलिंग्स, गोटे बतक और किछि बतक छुआ से माने सेई नदीर जल रे रास्ता पार होछन। एक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर। से कैनाल रो गोटे पटरो आर पटको जाउछ। They were swimming into the course of his boat
and the boat was going to run into them. The poor birds had no idea that they were in the middle of an Olympic race. ସେହି ବତକ ପରିବାରଟି ବୋଟ୍ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବୋଟ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବ। ରନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଟୁ ହିଟ୍ ସମୱାନ୍ ବାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ହଠାତ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ରନ୍ ଇନ୍ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବୋଟ୍ଟି ଯାଇ ସେଇ ବତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବ। ଦ ପୁଅର୍ ବର୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ପୁଅର୍ କହିଲେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍। ବିଚରା ପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେସ୍ର ମଝିରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। Immediately, Bobby slowed his boat down. Myers was catching him very fast. The people on the shore were shouting as if they were mad. संगे संगे बॉबी कौन कले निजर बोट को पूरापूरी धीमा करदेले, स्लो करदेले। सेपटू मायर्स जे कि तांकर प्रतियोगी सी बहुत तीव्र गति रे आसी जाउथांती। लोके एक कथा देखी चित्कार करी आरंभ कले। कूଳରେ ଥିବା लोक, शोर तट, से नदी तटरे ठिया होइଥିବା लोकमाने पागलଙ୍କ परी चित्कार करिବାକୁ ଲାଗିले, किंतु बॉबी निजर बोट को स्लो कले। But Bobby waited patiently until all the ducklings were out of harm's way. Then he picked up speed and went to win the race easily. Out of harm's way, that means safe, सुरक्षित। किंतु बॉबी धैर्यर सह सेई बतक परिवार को आगकू जीवा पर्यंत अपेक्षा कले, जे पर्यंत से माने सुरक्षित होई नाहांती। तापरे से निजर बोट पुणी थरे चलेबा आरंभ कले एवं शेषरे सी ही रेस जीति गले। Of all the Olympic heroes, it was he who won everybody's heart. A Dutch newspaper wrote, he won the goodwill of the children of Amsterdam. Goodwill सदिच्छा। जेतिकी ओलंपिक हीरो अछंदी बा खेलाड़ी अछंदी से मध्यरु केवल सी ही थिले जे कि समस्तंकर हृदय जितिबारे सक्षम होइथिले। गोटे डच खबर कागज लिखिला जे से आमस्टरडाम रो पिलांकर हृदय जितचंती बा सदिच्छा जितचंती। His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the incident of the ducks. Bobby is that kind of bloke, they said. ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक दलर तांकर बंधु माने एथिरे बिल्कुल आश्चर्य हेलेनी एही घटना रे। सेमाने कहले बॉबी इज दैट काइंड ऑफ ब्लोक। ब्लोक कहले मैन, एटा गोटे लौकिक भाषा। सेमाने कहले बॉबी एई भलिया जणे लोक जे कि निजर मेडल को पछरे पकाई बतक मानकर जीवन रक्षा कला। From the age of 6, Bobby Pierce competed in races for 33 years and retired from sports in 1945. How many of these races do you think he lost? Not a single race. 6 वर्ष बयसरू बॉबी पियर्स
प्रतियोगिता भाग नेवा आरंभ कले एवं 33 वर्ष पर्यंत से एभली प्रतियोगिता करि चलले एवं शेष रे 1945 मसीह से अवसर नेले। तुम्हें जानिଛ से केतोटी रेस रे पराजित होइतिले? गोटे भी नु। तार्थ से सबु रेस रे निज जीवन रो भाग नैथिबा सबु रेस रे से जीति। ओके, नाउ वी विल डिस्कस comprehension question answers. 1. At what age did Bobby become the sculling champion of Australia? केते बयस रे बॉबी ऑस्ट्रेलिया रो स्कलिंग चैंपियन होइथिले? आंसर, at the age of 20 Bobby became the sculling champion of Australia. 20 वर्ष बयस रे बॉबी ऑस्ट्रेलिया रो स्कलिंग चैंपियन होई पाथि। 2. In which year did he start to compete in the Olympics? केउ वर्ष से ओलंपिक रे भाग नैथिले? In the year 1928 he started to compete in the Olympics. 1928 मसीह रे से ओलंपिक्स रे भाग नेवा आरंभ कले। 3. Who did he compete against in the finals? फाइनल रे से काहा सह प्रतियोगिता करथिले? आंसर, he competed against Ken Myers of America in the finals. फाइनल रे से अमेरिका रो केन माइर्स को सह प्रतियोगिता करथिले। 4. Who was in the lead? किए आगरे थिले? आंसर, बॉबी was in the lead. बॉबी ही प्रतियोगितार आरंभ रो आगरे थिले। 5. What did Bobby see? बॉबी कौन देखिले? आंसर, Bobby saw a duck and her ducklings swimming across the canal. बॉबी देखिले गोटे बत्तक और तार बत्तक छुआ माने से कैनाल रे पार होछ। 6. If Bobby had not stopped, what would have happened? जदि बॉबी अटकी न थांदे कौन होई थांदा? आंसर, if Bobby had not stopped, his boat would have crushed the duck and the ducklings. जदि बॉबी अटकी न थांदे तांको बोट जाई से बत्तक और बत्तक छुआ गुडी को धक्का दे दे। 7. Did he wait for some time to let the ducks pass? से बत्तक गुडी को पारी होवा पई अपेक्षा कले कि? Yes, he waited patiently till the ducklings were out of the way. हाँ, से धैर्यर सह अपेक्षा कले जे पर्यंत बत्तक गुड़िक सुरक्षित न पहुंच। 8. Did Bobby win the race in spite of the delay? delay कहले डेरी। डेरी हेबा सत्वे बॉबी रेस जीतिले कि? फाइनली बॉबी won the race easily. शेष रे बॉबी रेस टी को सहज रे जीति पारि। 9. Why did he win everybody's heart? For winning the race or for waiting to let the ducks pass? से काहे कि समस्तंकर हृदय जीति पारले? रेस जीतिबा जोगु ना बत्तक गुडी को पारे होवा पर्यंत अपेक्षा करिबा जोगु? He won everyone's heart for waiting to let the ducks pass. से समस्तंकर हृदय एथिपाई जीति पारले जे से बत्तक गुडी को सुरक्षित पारी होवा पर्यंत अपेक्षा कले।
10. What did the Dutch newspaper write about him? Dutch खबर कागज तांको विषय रे कौन लिखिला? The Dutch newspaper wrote he won the goodwill of the children of Amsterdam. Dutch newspaper रे लेखा गला जे से आमस्टरडाम रो पिलांको हृदय सदिच्छा जीति पाछ. 11. Why were his Australian friends not surprised? तांकर ऑस्ट्रेलियन बंधु माने काहे के आश्चर्य हेले ना? His Australian friends were not surprised because they knew Bobby was that kind of person. तांकर बंधु माने आश्चर्य हेले नाही कारण से माने बॉबींकर हृदय विषय रे बॉबी जने दयालु व्यक्ति बोली जानिथिले. Do you like Bobby? Why? तुम्हें बॉबी को पसंद करो कि काहे? Answer: Yes, I like Bobby because he was a kind-hearted person. हाँ, मु बॉबी को पसंद करे कारण से जने दयालु व्यक्ति. Okay. In the next video, we will discuss the post-reading section and the tail piece. Thank you for watching the video. भिडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद. जदि भिडियो टी भल लागिछि ताहाले निश्चय लाइक और सब्सक्राइब करन.